Teman-teman, makanannya udah datang. Sekarang kita makan dulu. Halo, mau balik belum? Aku mau besok dulu. Kita aja bola. Amin. Gimana rasanya? Mantap gak? Sekarang udah selesai makan teman-teman. Jadi kita mau naik perahu. Yo, kita mau naik perahu telolet nih teman-teman. Tuh, lihat. Dompetnya banyak banget. Nih, kita naik perahu dulu. Nih, Mangnya nih, Mang. Kita naik perahu, Mang. Joget, joget, Kak. Joget. Joget. Joget telolet. Kakak. Dedek. Seru banget Kak, bergantian. Udah jadi rame banget ya. Di tengah-tengah danau saling ngadu telolet nih teman-teman. Oh, gini saingan kita nih. Nah, ini perahu kita nih teman-teman. Oh, mantap. Kak, di tengah-tengah ada pulau Kak. Mau turun ke pulau nggak? Mau turun nggak? Udah Bapak mau turun ke pulau, ditinggalin. Nih di sana ada makam nih teman-teman, makam Prabu Dilaya. Gimana nih perasaannya naik perahu telolet, seru? Seru. Saut-sautannya deh ya.